कौन कला से सकाळ समय सकाळ समय आसला कहला सकाळ उठू उठू मुआ का धोइन बिक मागिया आसचो तो सेठर लोक माने कहले ताको हे महाशय हे जन भक्त तुम तो भक्त भलिया देखा जाउछ काहे के आक घर को भिक्षा मागिया आसचो ये भल लोक नुह आ घर को केबे भिक्षा मागिया तुम आसनो सेतले से भक्त कहूचे तमे भूल बुझुछ ताके मते बढ़िया जिनस गुड़ दउछ तमे जानि पारना बोली बोले जगन्नाथ महाप्रभु की हेले ये जो लोक माने कहले कोन दउछन ताके तो गाड़ी करछन तुमको घोड़ी दउछन तुमको माने झिंगास करछन पळे जाओ बोली के कोन दउछन ना से गाड़ी सुनिया पाया को मासछ मते बेसी खुशी लागुती गाड़ी सुनले तांकर कोन जे गुड रहिछ अभाव सेति से सेते गाड़ी करछि तो आउ दिन आसले द्वितीय थर रहीगला तृतीय थर आसले तृतीय थर जेतले आसले से माँ घर पुणी माटी घर गोबर पुणी लिपुला कना सहित गोबर लिपुला देखिला ये केते मना कले भी मोर कथा मानुनी तो ये बारंबार आम घर को आसছে आ चोरटा ना केसना बोली कि से गोबर सहित आगे ताको मोर बाड़े देला से गोबर सहित मोर लागला तार से कना सहित कौन करियो से कना धरिकी पळेला आ नरेंद्र पोखरी रे गाधेला से कना को भलरे सफा कला से कना सफा कला पर कौन आला ना सी सेठी के जाई के पचारला ये माँ को एते राग कौन पाए आसुची काई मते टिके कहबो देखिया तो सेठर लोक माने कहले गोटे कारण अछि कौन कारण काई मते टिके कहलो ना से मार पुओ बाघर होइछि बहुत दिन होला ताकर पिल्ला छुआ नाही सेतबे से जगन्नाथ कर ऊपरे आ एमिति भिक्षा मागिया लोकर ऊपरे साधु संत ऊपर का ऊपर विश्वास करनी से बेसे राग ताको ओहो इठी रहिला कारणटा नहीं कि हो ठीक अच्छे होला से जो कन्नाटा को धोई देके चिपिड़ी देके घीओ किणिकी दीप किणिकी ताको सलिता कला से कन्ना देखो भक्तर हृदय कि भलिया एमिति हेई पारिया हमें अब प्रेम केमति भगवान प्रति आसीबो प्रेम कौन रामायण रे कौन लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रभु मोहि जाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय गोस्वामी तुलसीदास लिखिछन्ते हरि व्यापक सर्वत्र समाना भगवान सबुटे अछन्ते किंतु केतेबेले भगवान प्रकाशित हेबे प्रेम ते प्रगट मोहि जाना भक्त प्रहलादଙ୍କର जेतेबेले प्रेम हो जाइतला ये स्तंभ भीतर भगवान अछि बोली जेतेबेले प्रेम रे कहि दैथिले के बाहरी पड़थिले काय आमे कहले तो बाहरी हो नै काहे के हमर प्रेम नाही अछि के नाही हेले सेमितिकार प्रेम से भक्त हृदय भीतर देखो जने गाली करूची ता प्रति केते प्रेम केते दरद रहिছে कहले से दीपटा को धरिकी कहले कालिया को रे कालिया तू तो समस्त को सब दउची बोली कहूचो तांको घरे पुओ गुटे देई पारनु तू जदि तांको घरे पुओ न देबो ताले मो तो केबे भी विश्वास करिवे ना ये जगह छाड़ी के पळेबे आ तो केबे दर्शन भी करिवे ना केते कष्ट पाउची देखे देखि पारनु तू पूरा समस्त नाथ तो जेतबेले एतिकी कहिसंती जाय कि से भक्त जाय कि भगवान का पाखे दीप जळै के सांगे सांगे तांकर बहु कोन होइजे तांकर बहु गर्भवती भक्त देखो भक्त जने कष्ट दउचे बारंबार भक्त ताको केमती प्रेम करूछि सेटा का भगवान कर प्रेम भगवान प्रेम कौन मानव प्रेम ही
ମାଧବ ପ୍ରେମ। ମାଧବ କୋଉଠି ଅଛି? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୋର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ପଦ ଦି ପଦ କହିବି ବୋଲିକି ଆସି କହିପାରିବି ନା ନାଇଁ, ଦେଖିପାରି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ, ତମମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ କେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଆଖିର ପାଣି ବାହାରି ପଡିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି। ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଲା? ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ବୁଢୀ ଗଲା, ସେ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ ଆମ ଘରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ହେଲା? ସେ ବଡ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତଟା ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ। ସେ କହିଲା, ତମେ ଯାହାକୁ ଗୋବର କନା ମାରିଦେଲ, ସେ ଭକ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ତମ ଘରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ତାପରେ ବୁଢୀ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଲେ, ତାକୁ ଖୋଜେଇଲେ, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଥିଲେ କଣ? ମାଧବ ଦାସ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିପାରୁନୁ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇପାରୁନି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟିକେ ଭଜନ ବୋଲବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ବାକ୍ୟ